ويتحكم في الصنف الثاني من البشر، وهم نستطيع أن نقول أنهم في درجة العبيد. Et je dirais que le plus grand poète qu'a connu la France, Victor Hugo, a sa première phrase en 1841 en disant que c'est la civilisation qui avance contre la barbarie. Déjà, là, il a jeté les jalons d'une barbarie qui existe et qu'ils viennent nous civiliser. Généralement, les idées dominantes sont produites par les intellectuels et les savants. Ce n'est pas le prolétaire qui va produire une idée dominante. C'est eux qui ont produit les idées d'indigénat de l'Algérien, de primitivisme de l'Algérien, et c'est à travers un peu ces propos qu'on se retrouve dans les manuels scolaires tout à fait indigènes. في وقت كانت فيه أوروبا خارقة في سبات الظلمات قبل أن تخرج إلى فترة التنوير بفضل مآثر الحضارة العربية الإسلامية، كان الطب العقلي عند العرب والمسلمين حلقة متأثرة بالموروثات الحضارية السابقة طوال قرون عديدة. التاريخ تاع الأمراض العقلية هو تاريخ عريق، والأمراض العقلية بالنسبة للأمراض الأخرى يعني دارت زمان طويل باش انسجمت في داخل الأمراض، لأن قرون وكانت حتى اليوم في بعض الأمراض العقلية يعني نشوفها بعض الشكوك أنها أمراض قوية، أمراض تعالج ولا أمراض أخرين يعني زمان طويل، وهما كانوا يعني فكرة جنون، فكرة مسكون، كما مسكون اللفظة هذه موجودة حتى في الفرنساويين مثلا يقولوا بوسيدي، لا بوسيسيون بار لي ديمون، يعني هو حتى فاتت على فترات تاع ظلمات يمكن حتى المريض يتحرق. أقيم أحد المستشفيات للأمراض العقلية بدمشق العام 707 للميلاد، وآخر ببغداد العام 765، وفي القرن الثاني عشر تبعها مستشفى في قلعة بني حماد بالجزائر. الأطباء العرب والفرس الناطقون بالعربية تركوا تراثا نفيسا في تنمية الفكر العلمي الطبي في مرحلة كان فيها الغرب يتخبط في الظلامية والجهل. كانت تدعى المصحات العقلية آنذاك بالبومارستان. On sait que les Arabes ont été les premiers, ou parmi les premiers, à créer des institutions, les musulmans à créer des institutions de soins qu'on appelle les bimaristans. Il existait des bimaristans en Orient, mais également en Occident musulman. Bimaristan, l'un des derniers à avoir fermé ses portes, c'est le bimaristan de Fès. Il y avait également un bimaristan en Tunisie, donc on se dit entre la Tunisie et le Maroc, il devait bien exister des bimaristans. Effectivement, il en existait un, les sources rapportent un au niveau de Béjaïa, et dans le langage courant, on retrouve donc le terme de Moristan, Mastan. Et quand on parlait de quelqu'un qui commençait à travailler du charbon, on lui dit c'est le Mastan. Donc la notion d'institution existait donc, dans la société algérienne avant la colonisation. On rapporte qu'il existait rue Beb Azzo, je pense, une maison mauresque. C'est un auteur du nom de Voisin qui rapporte ça, où il y avait 7 aliénés internés.